بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا، اللهم آمين. أمريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وألا تيغنا أكي ألا تيغنا سكهم أنتنا قوة wani manuki si muruna maga ana gabondi o annabi nimen kama fare Muhammad adi dun konu adi sahabanu adu sire suga tokido faren killenga o Allah nya gana Allah ganno ka fu faren jamanga o Allah nya gana Allah ganno gulul laga to ga sun kaso korake mbeno wonni o Allah nya gana Allah ganna nyoda ngan hurumai Allah ganna nyoda ngan julu qahariye Allah ganna nyoda ngani hampore nga baka imbenga o Allah nyagana Allah ganna batiyen nondo ngani sallendo sumendo sada ambake ado golisilen damman su ko humante o Allah nyagana o kan humbe nyano wandi arna iraga wadangani o Allah nyagana Allah ganna khirinya usuko humante ndangani oda mare musu ko humante kuni ntarin kandana dire su ko humanten kuni besu manga dingira be o wadda kan kanan kun kuni ni ido duru wote be mbega me ya rabbi Allah ga nituwa o watu anu krisin kuni ni alu tuwana jaman su ko humante o wa khidimandano su ko humanten kuni ni ti khidimandano krisin to gonga da kan kriso kore o wa kuni ni o Allah nyaga daga ke Allah ganna akhirin gabo daga ke Allah ganna wurgi daga ke Allah ganna na haba gadi na habe mega kinis nyami suko mantenga daga ke Allah do ko huma yano wala mununu Allah ma kismu qasqolo no wondi illi Allah ganno ko humi aljanna fi jannati firdaus no wondi Allahumma amin. Omare mu kunyi ndangi en palle lenki alhajin ko dake sun kason tamundo bane faren pregoye ujinondo kamonna gasiro tanji kende sunon tumi wada meni o masaran dingiranga kenya gani fare Muhammad sallallahu alaihi wa sallama asiranga oga badri gajanne ukibaren kamma de suhamanto onyoga sehe sawu mbega shiri farenga bugu Madina sallallahu alaihi wasallam na ke kilautu abugu minni meni mania o se heken kamma onyo ga se hakama farenga baka suru mani meni da batenga jamake haqqini mani mai wada ken ko nan kaso wada ko ha jamake no wondi sigu mani men kitene an wondi wada ken ko o se he nyugo min pakka be gado faren batenga sallallahu alaihi wasallam wada kenko oliki nyam makka gajanganon ka iforsunga haqqe be isembenga haqqe be gajanyo kenti mantengi maka gajangana ngaki yin haqqe be o seken kamma oliki nyama Abu Sufyana adi soronka haqqin yake bembe jagundanugo ijamanni mani me khalsi begi maka avalelin kiyene manimi oda kenko suru manimi nado seteke batten ga prosini oda kesu ko mantenko nasimma kesu wa haqlundi ya rabbi Allah gani to haqlundi odi sehe gadi ummen gani faaren bugu yimenga inna gani se tallem ku kiwarenga o sehe nanti kiwani kiyen faarenga sallallahu alaihi wasallam nanti se tallem munga idaga na faaren to ko wati ken kibarin kin farenga na to dingue iga dinga mbe khili nanti wadi zafran farin wadi zafran ala ken dingirai wada ko digan kason nanti ala kibarin mu na to ke dingirai
dinga ke to ni wadi zafran nanti Abu Sufyan adi soronda kilengoli idana faren to na sabunya Abu Sufyan ni sire ay anyaga ngoto a haklengi medi ani crossing de nyana maga tun nanti faren kilen kamma o se ke suko manten kamma wala ko nanti faren da tun nanti makka gadangano nga ibugu makka ibu koli suko manten bugu nanti wali ni faren adi kapalle mon gaja wali ni isete igja wundanon korosi wati faren ga wadi zafrana khibarin kinyai nanti setten daga na to ya gadangano ndin kullam paga akamma intakuntu nadi faren da kentu sallallahu alaihi wasallam wada ko kenga ratingan nanti kenyi wakati ya wakati daga photos na minun kamma mugosiri na sabunya imabu gadanya kanne maga wa ido gadanya ke drama bu kundunga wa gadanga non pokoro ko gabe to halle kumari e ko rasu ko mante itti manto nyanti igadanya ke ndu jaman pakenga aga ko nanti kunna gadanya da barke wakati ya ken ko ni kan ta hinga sa kina ga photos na minun kamma yon fa wada ko nanti faren da ngariha aga namu gusasa nanti Muhammadu bi so muru makan kon kane kina ya sabwa na makan kon buten talla kotondi manna ko ni nanti interni kon lam paga Madina e Medina ga faren sagata Madina kendi faren da ngar nanti wajibi yan inan sigi kane ini gemalle ma o se ke suko manten kam manan kaso wali kadi wati kinga nya fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada gadanganun ko humami adi kapalle mun ko mi ni hakarla mun nanti ko ni yake mu wadi kinya ke mu wadi ora ko nanti ken pakarla be hage kundu agar hakarla murebe nya ajabun daga nya nanti gadanganun krisu asu ko manten da ko nanti fare na maga amma joti ana maga sika gadangan tibarendi agada Allah subhanahu wa ta'ala tene wara wure an daga ti jamal kun wara batinga wa hari ala daga yaman khempenye ganati daga da batinga inta halla sogini wa inta to ko halli wado faren batinga wala kisuko nan kaso oti qadi ke jabu ga kite faren maga kiran ngali ni mo sili sakati madnan kon jabu o se he oti ko nan madnan kon jabun ko se tu madnan kon to nga oda ke kan nan kaso haro go masa yakin da kadi abun to haklundi wali se he qadi nanti fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam birambe agara ke khibari mugu ari yanka badri cintoyendi aga kiye dingira be badri cintoyendi ay megri alo Abubakar Siddiq nan daga mundundi nan khibari nyaare muru wada ko nanti ilo igu kasenda mengari igu kasebembe igara tilindi nanti yala anda Muhammadu adi suron khibari mugu ba ado Makka adi Makka gadangano anda kun khibari mugu ba tiwarin ga dangi ido yugo san naga mo wembe e me jabi tay mo wembe faare Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga katna igo kaseke na khibaru mutama hayuga kuntu faaren tunu faaren da kenya ti gutunta ko yugo seken kamma fisu ko mantina haqlendi ya rabbi arritu haqlundi o ga sigi no wembe kenya anellenga faaren ka palle mun yugo numbugu sallallahu alaihi wasallam kunya gani Abubakar lekin ya gani Ali ibn Abi Talib aji kafalle mun ay bugu nan daga khibari nyaare muru ifa bugu nan daga khibari go yaare muru o se ken kamma kembrenga kim bayino ni sa wana girno ngawa muru Allah maka ko menu ko ne Allah gani ya sawabai o ti kenne le nimme fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam aji kafalle muku iga gunne kedi aka panda muku iwo bugu kunya gani Ali ibn Abi Talib ado Zubair ibn al-Awwam ado Sa'd ibn Abi Waqqas kundo soron ngon bugu nan daga hiyaga muri idaga milati ne badri jinyarenga iga tiyano nga ida soro hille ngari kunni nyongano nyei lemunu hillani ida lemunu kuraga iga diraga idi likati Allah farenga sallallahu alaihi wasallam idi gari da farin sallini ikuni mera soro ko tilindi onyo gara ko digan kaso nan dikke hi ketirni ne no gondi higa bi wani bugu ketirni ne no gondi ila lamu ko tilindi iti aga kunni koni aku konu hari na aga kunga konda aga kunke lamu kuti okuni nyungano nyi maka gadangano nyando ku feto li jiwuti okuni jiwutano nyi gadangano nya harun no ku hijab malingi
faren sahabon dangani radiyallahu anhum ikunya mulla kulumnu nya Abu Sufyana ado jagundano pare ni mani sabu dangani aga nani jagundano nya hare ngani kuiken da koy nanti jagundano no kunne ken talat waddan kan yake no gondi ina fulanti harakatu nan da gira kenya nya galli kun dangani yon kai gati okuni gadangano pare ni ken da koy nanti gadangano kan talat mire ya hay na gani ne kiyadi ikuma yake mulla ila maninya ila lugu katu ite ka tungo ko haren da gai ite won gadangano pare nya de gadangano ko ando ku kai to daga nyungo oro jinnalli abun gadangano pare ili kata idi katu ni katu ite ka tungo brambe katu ndenga digindi limununga brambe katu ndenga digindi limunu kui ite ko na Abu Sufyana alo jagundano pare nyo kui kinganya idi wala kini kesu da farin sallina sallallahu alaihi wasallam bilan me farin da duta sallenga ati dangan jirgin da kinne maga a kun ka limun na tungun ka ga dangani aga ni katu igana garen ka ga dangani aga ni wara ida tungunya ka ga dangande kunyi ga danganun fare ni kin tunga har ne gidan ga magama ga kin tunga kuni jagunan ku hari ni kinganya farinda lumun ku litirinji ati dangani akhbirani an quraish na gatir ne kada quraish gan gon kibarin kin dangani gadangano ku kadi kibarin kin dangani ina mina kinganya kuma lumun ku liti hum wara hadha al-katib gadangano bai saka kitirense intintinga halle anya ga bai sai tintinga kore bai madoro lambe kin no gullate sai tintinga kore bai hayno made gadangano bai saka ken palle kinga farin ti dangane sallallahu alaihi wasallam kamil qaw gadangano kuni manime lemununti a كثير بدأنا نقول إجابين ده أجمعن جبين يعني أجمع جبين بدأنا نجبين نسقانو فعلين ترانغني إجاتين نمانيمي إجاتين بقين نمانيمي كنا يلمون كسره لتي لا ندري أقول وانتي إجاتين إجاتين أنقوا ننجم حق بي أنت كنتو أو تقول زمان كوني جبين بدأنا نجبين نسقانوها yon kasoro mani meni ijaten pakke on takenti farin fayin hokko ni humme be ga siki araga jaten tunutai farin tidangani na ga tirli ina mani me burana kota so ina mura na nyugo men niga kota be ina nyugo mo mi karli lemun kuti nyugo men ko ni kota su ina nyugo mo kabiya burana wagati ni nyugo mo tammi linkinda kabubura kuma na tamwakar kin ya faru sallallahu alaihi wasallam ewa soroku haqqinni na hata kamokka bi kati wujine sire gadangano mpaqini na hata kamokka bi gadangana kati wujine gadangana kinyen bari angana hay nyugumokka bi kati nyugumotami sarambaka bi akenci yenni ngana kinni kamokka bi kati wujine sire kira gwanan di gadangano ni kamokka bi kati wujine ay farinda akati ni jaten pakke tu tiga igandin pakke be gana kimba le farin ni tina ngani sallallahu alaihi wasallam man fihim min ashraf quraish tiro kona bimbenu ga soro kun konuni kona do jaman batenga konu do gadangano batenga jeli quraish soro koronga quraish soro tokontonga quraish darajanto quraish gadangana koro quraish soro koro kodo kono do jamati batenga kala kuntu kolun kinangande kono soro ku batenga ona katina kuntu kenganya limunu ku soro iliti soro kudi utbata bin rabi'ata waru jamaki batenga shaybata bin rabi'ata qawaru jaman batenga abul bukhtiri bin hisham qawaru jaman batenga hakim bin hizam qawaru jaman batenga
nawfal bin khuwailid qawr jaman batenga farenga litirni sallallahu alaihi wasallam nanti kono jaman batenga maka gajangana ku maka dangan suru qoro no jamaki batenga lemununti aywa utbata ado shaybata kunna rabi'ata le mumsuru hilliya kunna jamaki batenga abul bukhturi bin hisham qawr jamaki batenga hakim bin hizam qad suru qoro qawr jamaki batenga nawfal bin khuwailid bin suru qoro jamaki batenga الحارث بن عامر أقول جماعة باتنا طعيمة بن عدي أقول جماعة باتنا النضر بن الحارث أقول جماعة باتنا زمعة بن الأسود أقول جماعة باتنا أبو جهل بن هشام أقول جماعة باتنا أمية بن خلف أقول سلوك باتنا إذا كنت تقولون سروني بنو قالي تقولون جاتي فعلنا نغني إذا كنت من تقولون جاتي فعلنا صلى الله عليه وسلم إذا كنت تقولون كوكين نغنز كنا نفعل محمد صلى الله عليه وسلم علي جونكوي إكفالمونا أتي هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاد كبدها فعلين تسرون نغاني أتكي هاي مكة أدا إسندومي إبوتن دنيا سريكتاغي كم من ينقضوا مكة يميمغا على كن يبغاني كتاغي مكة سرخورو مكة درجانتو مكة سرساغو كن هذا مي بلان كمالنكي kwa nkoto makka mara makka yimini kuwai ewe da mini kule nkamara da ngande inaiti honda ngani tikati di ibute mbagani katanga kendu kebe mbega nkota mara ko sirele mbega nkota mara mwati kini mbute nyuwai ewa kuwa ni makka butenga makka pera aka nema makka di mgonto aka nema ibugule ida habandi ya mene ida sakatare kenda nye faale Muhammad sallallahu alaihi wasallam aganyaga yankan no kutebembe ayankan no koy no kubembe asingi ngabe dugutalle ngabe ilo jinnan latu makkan ko nyalo jinnan tintiya faale ngadu yankan no kubembe ilo jinnan latu singa ti wawurnu atanyankana singi no gonyadi alanta wurnu nan pese dabal lanta wurnu nan pese ken no kunai kenganya ala do to itunga gundi na kamen terendi kan khore tere ken kamme kenya kan kotei makka kafirun kamma kamen fi kotigun kamma mo siri yonka islaminun ta go dingra kamme ke nono nga anya kamme bembe ga makoto mo siri kenji Allah subhanahu wa ta'ala yake nyankandi na ya sabu kumi megani islami nubi menu gani ga urdun kuyi lemun menu wen jamandi iga urdun kuyi kunna jinkita na nyanki anya sabu na nyine ke tallan kotondi bari seyine kamme ngata ga seyine nganya na kamo ana mira gana kamme ngata ga tin seyine na mira gana kuma megani islami nunga i haklenta lantaru wakika me yasabu ina tagu dingra ke mugon suron dirangani na tagura kinya tagura siri bar oda ko ni igan yankana wati be tagura siri mani no kusire mai fe singi nyani me kamme ke gali kinya sabu wana no kuke no kusire asuna miraga yonka kuma megani kafiri nunga ikunga ni dingra ke mbe ken dingra ni no kukote nye ko katamani ne kamenga tegetani adirgatania adi kulla sama kendi kamenyi kun kama toranga nyege mbegenya kama kamengari anyi ma adirgatania na ima katina dalala kitai mogosiri farengi sallallahu alaihi wasallam ila nginta ko dingrai nan daga kani honne naga yanka badri jinyarenga farenda kanu yanka badri jinyaren kama mani sabu dangani ina katina kafirin ku sama jina badri jinya ga gore be gambe ganonga farendi be danganun giri na non no kunne habandi na ken no kunne kare ina katina nyanka jike imira kenga mani sabu dangani ikunna maka kafirun sama jike fare na katina nyanka ken no kunne kinga ya sabu aga bartini maka kafirun no jindo mena gani
faren kinya ken no kunni ulullo wagatinga ulullo wagati faren yanka kenji nokui faren ga kinya ken place ya ala kinya ken dingre na nyanka faren sahabe go gudnan sigi aken se heti gadangin tuwaguni o gadangin ya to mo siri agrinan sigi ala faren tin adalla fare o yanka dingre ile ke dingre be go yanka ile sasa yara Allah nyamar kanin yando yankan dire ba wahayin yalli kata nan dan nali yanka no kunne ba ina ga nani o kun ta kontrol dingira ke tu wonne o ran dan ne ko to Allah khallen palle diga min ta su maganan ka Allah khallen man kan ni mana gadangan jatel daga tanni gadangan laga sunun mu gumbe gadangan pero sabu dan nan nan ga kin no kunne kale kale nan yanka no kunne ba sarenti nge mana kin no kunne kale kale nan yanka yare na sabunya gadangin yi me jate murage yin dangani gadangin peran dangani gadangin da surunu mo bembe agote yin dangani ngala ken no kunne kale kale nan tulo nyankayre kenyani uga yankayre kenganya Hubbab ibn al-Munzir ati faare dangani ati fa inna hadha laysa bimanzil ati reheti yankare agani me jate rage nyara nyankandi yere ken no kunne sibeti ona to ngajano to tikino kunesu dingira kesire to dangani ke dingira hedi dingira sire gadange ndaga mo dangani agana yakinga ando soro nangri ando gadangano nangri koron daga yanka masoro kuccinto ni ji ko de be katike mbange koron daga yanka tike njiya jike karanga de koron daga yanka no nyi to gana yanka no nga ona jidu koru ko menu kan tinta sorokui jidu koru menu ga badi jinya ko menu ga nonga ona kun jinyaago ona kun bonondi nan samiken kane ona dindira dabar duna ngani ona tambangin kutu ona jingar duna ngani ona ya bambenga na kumun jaba ona jilladi o imega ko na mini jiwi o daba nunga mini jiwi ona ken jillo soyi o gono imega le ken lo soyi jike kute mbega toko ona jike suko humantem buda ona jike bonondi kenga ya sabu maka kafirun nganari iwanyi jinga bude jinga bono jinta kano jingo ku maga jillo sintongo ku minu maga jinti ku maga o kana gedenge njopana o ko jikitana mini o dabanu ngamini jinti ku maga ilanta mini dabanta mini watta pini hani gadanga jinta mawa kinga nanya watan pinihan kinga nanya oni gada oni kalimo siri o kwa minni kunta minni fa alayhi sallallahu alayhi wa sallam kinno kunni laqad asharta bil ra'i anda haqqalla sironko anna ki haqqalla siron mo siri anda haqqalla sironko ki korna kenno kunna jate daga malemu faren pagari imme hakarlan to gononga ni isahaban pakarlan nyamuru alla ganan ke minya kananki kan nogondi alla danya kananki diben nogondi alla danya kananki tare nogondi maganya dindire tinke ngati ngati angin nukoi ma nugo soronga soron pakarlan mu limne wanu ngakem pakarlan nganna hana ko ya garin pakarlan nganna hana ko tayigo fare sallallahu alaihi wasallam ali me haqarla ke togononga na Hubbab ibn al-Munzir haqarla mut kenga nya fare sallallahu alaihi wasallam ado jaman gri adirnindi ado kuresu ko mante iga yanka lamben no tindenga lamban no tinde fare daga yanka nonga sallallahu alaihi wasallam jibe ga nonga daga yanka ken jikaranga fare ke leken no kunne ken urun daga nenga ota yanka no ko hanaki urun joparo ke khbare be ga dangi fare ga kitana yanka no bane ki kete ken ken urun daga nenga sallallahu alaihi wasallam ida nyako fo babu ga ko mo wende ya tambangun kutu ida no kulun jaba ida jilladi kempalle ida jike kuten su ko humantem bonondi jisu wadda ta ga nulunga ida badri jisu ko humantem bonondi
kembre na jingi kumbane maga kinyi gadanye daga mo po hananga kinga na kem modi islaminu kinyi itago dingira na keta I hay dingira ke mbede ya hay du to ko no kunna na gadanye nya isi me maniya gadanye lantanya na mona kanan kin place ndabariya keme me gadanye ndi atina ga gadanye kanan kenga aga gadanye ke khibare nga ma aga gadanye divisioning kinya nan no ko no me aga jaman tu kurosi domi Sa'd bin Mu'adh akinti Allah farilla sallallahu alaihi wasallam ada haqar la ko yi faringa ati Allah farin kendi kannanga aha qarna kendi kannanga aqarna kendi anan tan no kudda bari farin dangani ini mo surondi hijunte suko manten dangani ikunni mo surondi hijunte sura garni anani mo surondi ngati ken kai kempi junte woni kannanga jeli hari maka kafiruna sembe kite kun kamma ikunya ga yakose ya maka na sembe kita maka kafiruna kun kai ina ko wannan maniya ken kadi kira wanyana de arwanyana gaje ngananya maka kafiruna ku gaje no kina bu gaje no kinga jamana bu jamanga maka kafiruna sembe kite ni sukari ken kala wanyana kinga nanya on ko wannan maniya no kusu an ratna agan kilin nan tilla wa sembe kita kin no kuni awran kilan talla wa perdi naga islamin mo musulunta yiti kenye ati fare alla annabi nyimme yala onta tilise ko dabarnan kin nangani ba onta bile me wasi nan nangani annanya kin bile wure an kin ne kin tilise wure ona situ ho anyo wome ona kin khirbe lay na siti na sin dan karanga ken palle okuro ko non na khilmi ona gaje njopa gele Allah ga non ku de ma gajangen no gondi o kana semben ki daga gajangen no gondi wala kinya muralla ma ga kinya limo dangan yonka gele hota na gananya iya gana semben kita o ku ga ke mbe muru ma tin kita hota na ganya an situ an yi women kamma an daga an ka palle mon pa bandi Madina Fare Muhammad suruwan palle Madina kingani an sahabalunga kunga ta'awun Madina no itogo halle imar gadan ide yonka imatu nan taga gadan ade kun suruwan menu ganonga awaya nan duku menu gadan batte ga lingi ko take nanti oku an pinnalingo ko adan to kunga wallahi kempe ahituna duka bona mata wana mulana ko to kunga wallahi kempe kunga na tunanti ambaka gadan ina kanne maga fare Muhammad ta ko halle kina gani gelo ku ga sembe ko ma sembe kita gelo ku kari ana sunan dugo menga anara kun sagata ikun nasigi ina ndiye ma dina ga khibaringa ini no ko nan dangani ina gadan ina mbatenga ina ko rosi bakan ko noa nga qaran ni kay uku nga gadan nyana mona sembe kita mi no kari ogana sembe kita alhamdulillah igono kare ga anan yoda an daba mo gon suro ndan dangani an daga okka palon mi no ga handa na ka tikunga an do kunna dina ngolo dome Allah nan de ma tikunga kinganya fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala tiga mo gosiri ala Sa'id bin Mu'adh tiga addu'a da tiferiya islaminunga ila bilen sigindi Allah fare dangani sallallahu alaihi wasallam ila bilen sigindi tintinga ne go kamma kin tintinga wa gajan birake akin bakan sahilin do honne nan to tintinga ke kamma nan to bire kamma anya ga gadan ngano kui Allah usu ko mantin ko sin domi ila sigini kan ko ne kamma kin anya ida soro nyonu bagandi ida honnon ko bagandi gin Madina ta gano Madina sargan kondi nan to kunni ka hanu mutu kunnan sigi birege karanga ina faren krosi gele hali sire mbe ganati iwalini faren ya sagata kunna sigi ina faren krosi na gadan ina baka faren ida ken khisa kun kini Sa'd ibn Mu'adh nan ta ken surun wannan ka han mutun sigi na ke faren krosi ina bire krosi gele hali sire mbe baka halan nalli anayi ikunga nonga wa hinya ke mogodi faren Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ada gajangano kusuko humani wa hinya ke mogodi fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada gajangano nga adi mogon sirondi fare nyilli yankana ari gajambira ke ada gajangano ko ada su mogon sirondi sigi dengranga yankawa mogo be gajangawa na ya mogo be yankawa na sigi dingira no be bi ada be su ta go dingira kana ada be su place kinanga adi tereba adi mogon sirondi kempalle ayanka gajan ke bilani gajan ngan ko ne bila ko ke mbeli fare ni me yanka no sallallahu alaihi wasallam ada ya la kendi soronga da batenga na to ya danga adi kitanyo min no ko na di kenno ko hudani o diga na gajan ngi jopa ka ti waddo tele kenno ko hudani ka ti wa kala kenno ko hudani doru ka ti ngona yarna doru fare to ko no kun ko ni soronga maka kafiru be minuga kala dinga no ngara kun ko soronga wala garin in jupa kati akalle kan kun Allah kin koyi fare na sallallahu alaihi wasallam kin muro fare mu yi sallini sallallahu alaihi wasallam amma kan kai gadan yan kwatanni ki gadan yan kwatanni fare ma kan kai fare mu yi idon koyi ne Allah ga Allah nya gana aga sallini aga Allah khilli kumbane fare no kafirin ma gadan kote dabarni tan ko marari farin mu salli aga Allah nya gana an fa min na koto an jun koy Allah kiri farin da Allah kiri mu usri islaminun ga kun wi sapa kuma na gari ganya na gadan kote ahad tajin dana linki lahi mu usri isu ikun kan kai farin makan sallallahu alaihi wasallam islaminun in kan kai iyon killa gahiye i haklen tagu bangin sunno ronte na islamin dangani iso runtingi minui i haklen ta runtinni ida tumenga ida kinkita ila rahiya kan kondi iwana tana kumbane illa ngana kare ido kafir na gadan njopana Allah subhanahu wa ta'ala gada musnangare de kidangani Allah ga nyagali bella idu mutina ngani iwakenna tana kumbane ina kingal kumbane sugulanga gadan ngana jopina Allah ne mangal kumbane sugulanga Allah lakin magan kutun Qur'an da Allah ti idi yughashikumu an-nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza ash-shaytan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam. Allati fa'ala Muhammad waqatin simma waqatibe Allah subhanahu wa ta'ala ga da kun ko halitu cigonga birande badri ga denga nyana kati gire nganyana ala da kan kun ngara islaminunga isusugunan kan kin Allah ne manya kin halle sir kallen an ka ne kumbana ga ya manna karaman nabi Allah kan kan yo Allah ne manya ni ala da kan kun liti fatnan kan kai Allah ti amanatan minhu nakinya haqla taginga nangla Allah min kunga amma kan taginga wa yunzil alaykum minas samaa'i ma'a Allah da jinyan kandi aka da ngani nambu Allah yimin kuma kamundi Allah yake jiyan kandi li yutahhirakum bi nagasan tikinga jingari sire minu janaba ngania sire be minu urdungui jingari kunyanki Allah da gasanondi o aka da jinki da daga sali jirgene aka daga minni Allah da kinya da nemai amma kan bekinga shaytane wasu biga ya gabatinga sai mi gabe ga gabatinga Allah kin girni bakaka kamma wal yurbita ala qulubikum ada aga sondomun ka tagundi na siti na aga sondomun kama na aga sondomun tagundi alhaqlun tagundi ken jine gari wa yathabbita bihi alaqdam Allah la tambukun sibitin cikinga aga inu kirembe sai nyinye ni dugutan lengabe sai ngabe kan men gari tanun sabati kenya jumanguro nyei ke wuro be hay sena kam Kenya jumanguro nyei sun kason tamundo nyorun kota fare le Madina asina hillandi adani fare bugu Madina na badri killen mutu sun kason segunye yugonun kadanya attamundo hillonye maka kafirunga ira uronya ita godinga kai
e ta wala ke bembe lamben no late sentintin am palle wi sakanonga ille nga kare ida kulen tagandi na ya kuran kite kun kuran kitu ido baka honne ga baka sentintin am palle iga yankana kati badri lamban no gonga ida kulen tagandi kuran kite ndo baka honne iga badri lamban no gon pa bandini soro nyoin kite jama kedi maka kafirun jamandi igada fare ngari adi ka palle muku ga no ko yembe jingi maka nonga fare bi sahaba nunga tamba muku menu kutu na jin ntigiti ken jibe fare ngala loso ide e kunga ke ngari iti kuntelle mini fare ndangen jiya sallallahu alaihi wasallam fare sahaba nyugo ngriye kunya mula nan jiwika wana fanti da'uhum qalituhum tesu maksi kan kadwara limni kadwara sere su gara ke jimini mana kala kadwara wa yake mo sere su gari nan jike mini ay le karanga ken karam maganta sire bane ken hakim bil hizami ken ko tanga ken makara yonka aslamahu ken palle wa aslamahu siru hakim bil hizami ni amanyi mungulu ken ko tayi few agana mun nan kuna nenga na kota ma kuna no kota kote anyitiniya la walladhi najani min yawm badr ay in kuna ti tunganga tunga ke be gare nki kisi badri kota kya nya kuna ne poko tena bilambe maka kafirun kaga yanka nali badri kulendi ya klenga tawo ke nanti e gadi plasunun kita idi taranun ngari igaraga sikid no men gadangenya ya klega igara hakla tawo ngira kendi إلى عمير بن وهب الجمحي إلى كان قي إتو عمير بن وهب لانغني يتدغا أن الدغا هاي محمد سركو إن انقوى سرم منيمي لكن جاتل لغا نالي دغي جاتل لغا سمب بمبغيدي إسمب نانقوى منيمي فرس بيغي مغا أنا بيغا جاتل لغا كيغانيا عمير بن وهب الجمحي asetu isinga ada kilemutu ali maliki islami nuku tagu dingranga ali sike ada illa ndiken no kunni amununu islami nuku karanga ato ikorosini kempalle asage nan daga kati kapalle mo akngani makka gadangano nga makka kafiruma agadi atira ngani nda crossing dile dabari crossing ndon ko ni na ko ya nanti sorokuni kamusi kisre haqqani kamusi kigatangana arwanyana hunne na sago kamusi kikama ma hunne na kuma mina kamusi kinagale kyadi kamusi kimi haqqani hunne rawangarna kama manka hunne mina akuma kenganya atira ngani yo kakadin dugundu honne nan tage telle anan magani igada ko mugundi igada lanyangoy bal da nayi ngada mo nyani an tanga jangano su bagani kure ngata bani kasin nan daga ko sinan da mari manani ila sarota nanu mugundi no kutanai ga jangano ne ko ngoma kumari kasin fai telle tahilani ya kada ile sagani hadisi mutu ali marani ki islam ku banyina ara korosi ndenya kempalle atro lamba no ki ali su murni na daga nan lato mo siri kempalle asage nalli agari ali katia atinjo on daga ndi hayi sire dan ta halle isunu kwai sire dan ta halle isunu kwai yo haketa nga daga nkorosinde mo wasiri nda hoy go ngari sorokudi nda hoy go ngari sorokumaga cendin kanu ni de ke arake be ngari maka kafirun su ko mantenga tringene keta anda maningari tahilaninga anki ngara ganda maningari ati khasik na kinya kaga dangani
ngara ke ta na hoyo ngari maga na hoyo na khibari ngari kafiri su ko man tan taringene anda malin ngari le yi kalle ne mere Allah ga dunga tay kumbane Amr ibn Umayr ibn Wahab al-Jumahi ada malin ngari islami nundi ke kota yake nyara ken jotindi ahari kenya mugonko kafiru ndangani ona ngari ken ngari ni batebe mbeto kafiru nga agari ni khibaru nyagami muwembe agari ni i metallan sogo ni me muwembe o warna ken ngari kumbane dursundi o wala nyaga na arna kumbane koyoyi arna ro wundi o wala nyaga na kuembe wa koni Allah ga ninya sawabai igana ya sawabai arni barajin nyanke da akun suko humanten dangani awalla nyaga na Allah ga nokisi khatawa khatawa be ga kitano wonni wa muruna Allah ma Allah ga nikin yampange da akun suko humanten dangani wa muruna Allah ma Allah ga no famundo jinanga Allah ga no jiri to wonpo munante to wonpo balkante to wonpo noronte to woke mbe wona hadda dal qiyama arno kis to woke mbe nyodo ngan fitnanga aganto na hadda dal qiyama wa muruna Allah ma wasal kudo sumu ya rabbi Allah ga nira goda ngani wa muruna Allah ma sun kaso ke Allah ga natti men nan goda ngani o ga golu ko men ya no wanni Allah ga niya golira gantai Allah ga noji de golisire nga sun kaso ke no wandi ya rabbi wa muruna Allah ma Allah ga ni yungu ku sahanten to Allah ga na sahaju man tekini oda ga su ko man tenga Allah mbati en kamma wa muruna Allah ma ko men ga wati endi igana tanan nanti haringan ni nsa anje Allah ga nikatna ke sun kaso kasumu ba wati ga sero siyora mur Allah subhanahu wa ta'ala ma ti Allah to sirunga ti ama ko to kallangun tenga Allah ga na sahanya bisu ko man tenangan hammi ga sero si ya rabbi Allah ga na bisu ko man tempa min jara sun kaso ke khairi bi ga no gon ya rabbi Allah ga na khairi nyanke da aku su ko man tenangan faare ga ma khairi be ka no gonni nanti Allah wa ikomo pannen porono baka imbenga ya rabbi Allah ga no kannum poro baka imbenga wa muruna Allah maga Allah ga na khairi yoda dunaka no gondi na khairi yoda alqiyama no bisi baka jahannama imbenga wa muruna Allah maga Allah ga no ladun surondi Allah ga no ladun surondi Allah ga no do nun jabi Allah ga no do nun jabi wa do nyana dagan dun kesu ko man tandangani wa muruna Allah maga daga ke arna barka arna wotu kamunga arna de kane arna ya khairi hui wa do nyana ya rabbi arna ogolunga ogollu suru arna da godangani arna gollu bure khoto no maga arni yampo dangane ka kuma da mukani kumbe akitelenki nan sage na ke kara dangane da su habani nga makat nan fami wa muruna Allah ma Allah gananya boy hume mi aga na hakita ingada aku su ko mante ada akhinya ni zedi ture mata ga dangane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh